नमो भगवते वासुदेवाय। ओं श्री परमात्मने नमः। समाशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। जे शत्रु मित्र ठारे ओ मान अपमान रे सम तथा शीत उष्ण ओ सुख दुखादि द्वंद्व सम एवं आसक्ति रहित भगवानंकर भक्त तो कौनसी भी प्राणी प्रतिद्वेष करती नाही, तांकर पुणी शत्रु हेबे किपरि? एपरी अवस्थारे से शत्रु मित्र रे सम अटंती बोली कहिबार अभिप्राय कौन? अवश्य भक्तंक दृष्टि रे तांकर केही शत्रु मित्र नाहांती, तथापि लोकमाने निज निजर भावना अनुसार मूर्खतावशत भक्तंक द्वारा निजर अनिष्ट हेउछि भावी बा भक्तंकर स्वभाव निजर अनुकूल मने न हेबारु अथवा ईर्षावशतः तांक उपरे शत्रु भाव मध्य आरोप करि दियंती। सेहीपरि अन्य लोक माने निजर भावना अनुसार तांक ठारे मित्र भाव आरोप करि दियंती, किंतु जगतरे सर्वत्र भगवानंकु दर्शन करुथिबा भक्तंकर समस्तंक ठारे समभाव ही रही थाए। तांक दृष्टि रे शत्रु मित्र बोली टिकिए भी भेदभाव रहे नाही। सेते सदा सर्वदा समस्तंक सहित प्रेम परम प्रेम रे ही चलंती। समस्तंकु भगवानंकर स्वरूप भावी समस्तंकु समभाव रे सेवा करिबा ही तांकर स्वभाव होई थाए। वृक्ष जेपरि निज को काटुथिबा लोकंकु एवं जल देउथिबा लोकंकु उभयंकु छाया फल ओ पुष्प आदि द्वारा सेवा करिबारे कौनसी प्रकार भेद रखे नाही, भक्तंक ठारे मध्य सेहीपरि कौनसी प्रकारर भेदाभेद रहे नाही। भक्तंकर समत्व वृक्ष अपेक्षा मध्य अधिक महत्वपूर्ण होइथाए। तांक दृष्टि रे परमेश्वरंक ठारू भिन्न अन्य किछि भी नथिबारु तांक ठारे भेदाभावर आशंका ही रहे नाही। तेणु से शत्रु मित्र रे सम अटंती बोली कुहा जाइछि। मान अपमान शीत उष्ण और सुख दुख आदि द्वंद्व सम कहिबार अभिप्राय कौन? मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्वर मन इंद्रिय और शरीरर सहित संबंध थाए। तेणु से सबुर अनुभव हुए, किंतु भगवत भक्तंकर अंतकरण रे राग द्वेष बा हर्ष शोक आदि कौनसी प्रकार विकार टिकिए भी हुए नाही। से सर्वदा सम रहंती। से अनुकूल चाहती नाही कि प्रतिकूल प्रति द्वेष करती नाही। से केबे कौनसी अवस्था निज स्थिति तिले मात्र विचलित हुअंती नाही। सबुटी भगवत दर्शन हेउथिबारु तांकर अंतकरणरु विषमतार सर्वथा अभाव होई जाए। तेणु से ये सबुरे सम रहंती बोली कुहा जाइछि। संग विवर्जितर अर्थ संसारर संसर्गरु रहित हेबा बोली मानि नेले क्षति कौन? संसार प्रति मनुष्यर जो आसक्ति रही ताही समस्त अनर्थर मूल। बाहर सहित संसर्ग छाड़ीदेले मध्य मनरे जदि आसक्ति लगी रहिबो तेबे से परी
ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ମନର ଆସକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଜନକାଦିଙ୍କ ପରି ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମମତ୍ୱ ଓ ଆସକ୍ତି ରହିତ ସଂସର୍ଗ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏପରି ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗୀ ହିଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥ ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ 57 ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି ତା ଠିକ୍ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। 13 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର ଭାବ ଥିବା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିତ ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ କଥାରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧ ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏହାର ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏଥିରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଭାବ ହୁଏ ତାହା ଆସକ୍ତି ରହିତ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ। ସାଂସାରିକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମ ଆସକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରେମ ଆସକ୍ତି ସଂବନ୍ଧନରୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରୋଧ ଥିବା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ମୈତ୍ରୀ ଏକ ସଦ୍ଗୁଣ ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଅବଗୁଣର ମୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ। ତାହା ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରେ କିପରି ରହିପାରିବ? ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।